नमस्कार, आप देख रहे हैं शिलीगुड़ी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं श्वेता शाह। बीजेपी शासित राज्य में बंगाली और बांग्ला भाषियों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शनिवार दोपहर में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास के नेतृत्व में मालदा कॉलेज से एक बड़ी प्रदर्शन रैली निकाली गई। ये रैली कानीर मोड़, 420 मोड़ और रतबाड़ी से होते हुए वापस मालदा कॉलेज मैदान पर समाप्त हुई। प्रदर्शन रैली की केंद्रीय बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री पर जिला युवा अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने कड़ी आलोचना की। भाषा के अपमानेर बिरुद्धे बांगला विद्वेष कथाबार्ता बलार बिरुद्धे बीजेपीर जे क्रमागत षड्यंत्र तार प्रतिबादे मालदा जिला तृणमूल युव कांग्रेसेर डाके आजके एक धिक्कार मिছিল छिलो, प्रतिबाद मिছিল। সেই মিছিল মধ্য থেকে আমরা বিজেপিকে ধিক্কার জানিয়ে আজকে মিছিল করছি। মানে এই বারবার বিষয় হচ্ছে এই বিজেপি দল বাঙালি বিদ্বেষী পার্টি। বাংলা ভাষাকে যারা অপমান করে, যারা বাংলা কোনো ভাষাই নয় যে মন্তব্য করে, যারা বাংলার মনীষীদের অপমান করে, এই বিজেপি বাঙালি যে বিদ্বেষী ক্রমাগতভাবে বারে বারে এই ধরনের স্টেটমেন্ট বক্তব্য তাদের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। তার প্রতিবাদে আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই কার্যসূচি আমরা মালদা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতি মাস ধরেই আমাদের চলছে।